ang padayon nga pagpanglakaton sa Archdiocese padulong sa bug-os nga paghiliusa towards becoming a synodal church. Sa pagtapos sang Synod on Synodality sang 2024, si Pope Francis nagtugyan sang kaundan kag pamaagi nga gintuga sini sa sinodo sa tagsa ka dioceses. Ila ini ipatuman santo sa konteksto sang realidad sang ila lokal nga simbahan. Agud mabuligan ang tagsa ka dioceses sa bilog nga Pilipinas. Sa pagpatuman sini, ang CBCP naghatag sang framework nga sarang magamit sa tanan nga dioceses sang Pilipinas. Ginatawag ini nga sulong padayon framework. Sa pagpatuman sini diri sa aton archdiocese, nakita naton nga indi lamang amo sini ang aton inagyan. Sa kadugayon na sang aton archdiocese, halin sa nauna nga parokya sini sa uton sang 1572. Tubtob karon, madamo sang aton mga inagyan nga sinodo nga sa karon buhi pa sa panumduman sang kalabanan. Ang PCP2 National, ang Third Synod of Haro Local, ang proseso sang pagbalay sang shared vision sang Archdiocese Local, kag sinilang ang Synod on Synodality Universal. Dugang diri, may mga nakalain-lain man nga parokya nga nagahiwat from time to time sang ila pastoral consultations, mga tingob nga pagpanglakaton sinodo nga ginapukaw kag ginabalikan naton karon bangod sang pinasahi kag tumadagsahon nga selebrasyon sang archdiocese. Ang iya ika-75 nga pagsukat bilang archdiocese. Niyan, ining aton ginahimo karon, isa ka padayon nga pagpanglakaton sang archdiocese padulong sa bug-os nga paghiliusa. Suma total, may panawagan ng aton Santo Papa nga si Pope Francis nga ginapadayon ni Pope Leo paagi sa paggabay nga ginahatag sa aton sang mga kaobispuhan sang CBCP kag bangod sang aton madamo nga mga inagyan nga sinodo, magapungko kita kag magapamangkot sa Dios sa isa kag isa, sa matunog kag ilabinagid sa mahinay nga mga tingog, sa sentro kag ilabinagid sa mga yara sa kilid. Quidnok, maano na kita subong. Ang aton kabugusan nga padulungan, general objective, amo ang isa ka synodal church, isa ka simbahan nga nagapanglakaton padulong sa bug-os nga paghiliusa. Ang general goal, hindi programa. Ang general goal, pamaagi nga kita tanan, mangin simbahan, the way of being church. Gani ang aton goal, mangin aton man proseso sa paglabot sini. Niyan, magatinguha kita nga mangin simbahan nga nagapamati sa isa kag isa, simbahan nga nagabinag-binag sing tingob sang panawagan sang Dios, discern, simbahan nga may pakigbahin, participation, simbahan nga may pakigupod sa misyon, collaboration, simbahan nga nagadihon sang mga katuwang para sa misyon, kag simbahan nga makapalapit kag mangin bukas sa iban, reach out. Ini tanan pamaagi, nagikan ini sa aton pagtuo, pananaw kag pamatasan. Nagakinahanglan ini sang konserbasyon,
Di, kulitnok, maano na kita karon. Gani tagsa-tagsa sa aton, pari man ukon laiko, na ordinahan man ukon ordinaryo nga binunyagan. May kay ka, may kabahin, may kaupod, may katuwang sa aton simbahan. Santa Isabel de Hungria, igampo mo kami. Birhen sang Candelaria, igampo mo kami. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo, siling sa ginsuguran, sa karon kag sa gihapon, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Gani, kwidnok, ano nasubong?